Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kunci keberuntungan adalah kecerdasan dan kesadaran. Sumber celaka adalah lupa dan karena tertipu. Karena itu, nikmat Allah yang paling besar adalah Allah berikan kita kesadaran sehingga menjadi orang beriman dan tidak menjadi orang lupa sehingga menjadi orang yang berilmu. Kapan dia beriman dan berilmu, dia berarti telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan membuat manusia menjadi munsyarihus sadar, menjadi tentram hatinya. Kenapa ada percakan dan pancaran cahaya iman dalam hati tadi itu? Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Naam, tidak ada satu hal yang berbahaya melebihi daripada kufur dan maksiat kepada Allah. Kufur dan maksiat kepada Allah itu yang menyebabkan hati buta. Buta karena kegelapan daripada kekufuran tadi itu, dari kebodohan tadi itu. Ihya, isan. Kok jam 11:30 Anda berangkat. Karena itu manusia yang cerdas adalah hatinya akan terang benderang karena sebab imannya. Allah menggambarkan hati orang-orang yang cerdas, orang beriman, kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun yugadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah yakada zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur. Hati orang beriman itu seperti lampu, lampu yang di dalamnya ada menyala api, menyala, ibarat lampu ini di dalamnya ada aliran listrik, lampunya udah terang, kemudian menyala di dalamnya juga pancaran cahaya, kemudian diterangi oleh minyak yang sangat jernih, minyaknya aja seperti bercahaya. Karena itu orang mukmin itu dari pancaran iman dalam hatinya itu, dari bahasanya udah menggambarkan dia mukmin, wajahnya sudah menggambarkan dia mukmin, akhlaknya menggambarkan dia mukmin, sebagaimana yang ada dalam hatinya lebih terang benderang dengan cahaya imannya dari itu. Sehingga simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak. Kenapa? Kamishkatin fiha misbah. Hati yang di situ ada pancaran iman. Sehingga menembus sampai ada di luar, yang ada di luar pun tahu, Masya Allah. Lihat wajahnya aja, orang langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat istiqamahnya,
orang akan tertarik bergabung untuk beribadah kepada dia. Itulah gambaran orang yang beriman. Inilah orang-orang yang cerdas. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang berbahagia akan mendapatkan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang kafir lain lagi. Kadhulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Seperti kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ibarat orang naik perahu di samudra lautan yang dia tadi itu di malam hari badai yang luar biasa, gelap gulita, enggak ada lampu, kemudian ombak yang besar, dia jalan ada di ombak, kemudian ombaknya tadi itu menutup perahunya. Udah malam, mendung, badai, kemudian ombak besar nutupi gini. Itu orang digambarkan mengeluarkan tangannya nggak kelihatan, tangannya ini nggak kelihatan dia. Lam yakad yaroha. Itulah orang yang tidak beriman. Hak di mukanya, kelihatan Nabi. Kelihatan Nabi nggak beriman. Rasulullah ada di mukanya dia nggak beriman. Kenapa? Gelap. Wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa orang tidak Allah berikan percikan cahaya iman tidak akan mendapatkan cahaya dari siapapun. Nah, kalau sudah begitu udah nggak bisa. Jangankan wali, nabi aja nggak bisa, nggak mampu. Malah dia menolak, sawaun andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja Muhammad, ente kasih peringatan atau tidak tetap mereka nggak beriman. Tertutup udah hatinya, naudzubillah min dzalik. Karena itu siapakah manusia yang cerdas? Bukan profesor. Siapakah manusia yang cerdas? Bukan doktor. Manusia yang cerdas adalah orang-orang beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya terang benderang karena terpancarkan cahaya iman ada di dalamnya. Siapakah manusia yang bodoh atau tertipu? Manusia yang bodoh itu adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jadinya hatinya dhayyigan harajan ka'annama yas'adu fis sama, hatinya menjadi sempit, gelap, ibarat orang sesak nafas, sulit sesak dadanya, sulit bernafas dia tadi. Ka'annama yas'adu fis sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa orang yang nyatakan buta hati maka akan menjadi lebih buta nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita ini sebenarnya sudah mendapat nikmat dari Allah luar biasa. Ibarat orang tadi itu dituntun, dibimbing ke arah yang jalan selamat, jadi orang mukmin. Oh, gimana saya caranya untuk mengisi kehidupan di atas dunia? Disediakan Al-Quran untuk membimbing, hudan lil muttaqin. Oh, siapa ya yang akan mengarahkan saya? Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nggak bisa langsung karena saya nggak menangi. Maka diberikan pewaris-pewaris Nabi, ulama al-amilin. Semuanya komplit sebenarnya. Cuma yang bisa mengerti itu orang yang punya percikan cahaya iman. Alhamdulillah antum sampai belajar ihya ada di sini, baca ihya, baca kutubus salaf. Ini adalah satu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada insyirah sadar yang kamu rasakan tenang, tentram, nyaman, mantep. Paham deh? Dengan akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mantep. Paham deh? Tidak mau berubah, berpegang teguh dengan itu semuanya. Ini adalah tanda
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beri kenikmatan kepada kita. Tapi ada yang bingung. Bingung dia tadi itu. Sehingga kadang-kadang meragukan dengan yang dibawa oleh ulama al-amilin. Bahkan meragukan daripada yang dibawa oleh Nabi. Malah menolak. Enggak masuk akal. Enggak logis. Enggak bisa diterima oleh akal itu dan ini. Kenapa? Karena dia tadi itu hatinya buta. Gelap. Ya, gelap. Gelap, akhirnya tidak bisa ditembus oleh pancaran cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jelas kebenaran di muka dia, tapi dia tidak tampak. Bukan karena tidak ada kebenaran, tapi memang dia buta. Sama dengan orang buta, nggak tampak. Nggak bisa membedakan mana siang dan malam. Nggak bisa membedakan mana cahaya dan mana gelap. Nggak bisa membedakan mana putih dan mana hitam, nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang tertipu. Mahjubul galab au kadulumatin fi bahrin lujin. Karena itu tetap bertahan mengikuti salafus saleh, ulama al-amilin yang sudah membimbing kita semuanya, dan kita sudah musyarih sadar, udah tenang hati kita dengan akidah ini, dengan ilmu ini, dengan ajaran ini. Jangan pernah berubah. Kamu akhirnya menjadi orang yang ragu. Setan akhirnya menambahi keraguan. Akhirnya kamu mengingkari yang hak. Bukan karena hak tadi itu adalah meragukan kepada kita, tapi karena memang sudah hatinya gelap, ibarat orang yang buta. Wa man kana fi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Buta daripada hak di atas dunia ini, di akhirat semakin buta, nggak tahu jalur ke surga, akhirnya masuk ke neraka, wa adallu sabila, dan dia akhirnya menjadi orang yang celaka, sesat jalan, masuk terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wallahu a'lam. Ya Allah. يا ربنا يا ربنا يا رب يا أهل الثناء يا ذا الجلال وذا العلا يا ذا البهاء وذا السناء أحط علما سيدي بما تقاصاه ودنا ولك المشيئة ما تشاء كان ذليلا مذعنا وعلاوت عن إدراكنا وإن أطلنا الاعتناء فنهاية المتعمقين تحير يا ممعنا ما عنه حيرنا إنما فيه نحير لعزنا إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا بارت بدائعه العقول فغدا الموفق موقنا وتثبت المتشككون وكأنهم ليسوا هنا صحكا لمن يشك في الحق وقد تبينا يا أولا يا آخرا يا ظاهرا
وباطنا. لك الكدام ولنا الحدوث، ولك البقاء ولنا الفناء. يا حي يا قيوم إن وكلتنا فمن لنا. حاشاك أن تهملنا، حاشاك أن تخلنا. يا أمل المؤملين ويا ملاذا كن لنا. فمنك كل خيرة وكل نعمة بنا. أحسنت فيما قد مضى، عبد وزيت يا محسنا. ها أنا ذا عبيدك الجاني المقصر بالفناء، مستغفرا لذنبه معترفا بما جنى. يرى افتقاره إليك على الدوام هو الغنى، ولعز قهرك خاضعون متواضعون متمسكنا. ولقد سبته حظوظه حتى لقي منها العنا، ملكته أمنية نفس همها عرض الدنا. ولقد أتاك بيأسه عما سواك ولن ثنى، صفر اليدين يمدها فأنله غايات المنى. وأذك برد رضاك عنه لكي يدوم له الهنا، وأحيه لك مسلما وتوفه بك موقنا. واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا. يا ربنا يا ربنا يا رب يا أهل الثناء والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا،
وقرابات لنا في ديننا مع للقتل وأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما آخر الأذقياء لما نحظى بالخير ونطفى كل شيء أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه الصلاة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم أرواح أبي وأخواني والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أهل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان الدين ونجعل الله من سادة العظام البقي مقدم من ساداتنا بعد محمد مولد الرحمن السقاف وسلم والسلام قد بنا عبد الرسول وخروج الشيخ بأنفاس وربنا شهد الجيلاني مولد بالله الشيخ أبو حداد علي بن محمد ثم الحجة الإسلام بحامد محمد الغزالي أولي والكرم من حالة ثم صاحب حضر مقام جعفر السقاف سنة وسلم ومن حضر بعد من السابقين والمشروع كلام شهيد كذا حشوه بنا وشرف والدين عليكم واتنا واتكم وات المسلمين أن الله تغشر مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله سبحانه وتعالى يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويوفقنا وإياكم الخير وعنا وكم كل شر ونبوس وضير ويفتح لنا وعليكم مثل العارفين ويفقنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم لنا عالمين كتبنا وإياكم في الدين والأمر العافين وقل دعين سيد المرسلين وعلى هدنا كل صالحا من الشاف والأنبياء ومن هو الصالحون ومن أصحاب الوقت من زمان في مثل الساعة والمناسبة وإنما حق الصدق الصنم والطلب وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا كرام يا مستقيم صلاة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين وقنا يا خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الله تقبل. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Maunah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Maunah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Maunah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم يا رحمن